Christmas. Kuray sa dress balay. Galibog og ako mador. Mag-stay dere, madto ila Terijen, matog Takupan, ila Justin or ila Claire. Damn, bro. So sad in here. Fucking alone. Christmas. The fuck? Alright. Let's go. What's gonna happen today? Morning. Let's go. So, alam ko ba ito nun? I have a report to do. Pero, pila nakaadlaw na kong isugdan. Shit. Anyways. Kasi, wato na ko turon. Or what? I don't even wanna talk about it, bro. Bye. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle. The way you look that much, oh baby, you should know and love yourself. If you think that I'm still holding on to something, you should know and love yourself. So, ligo na ako guys. Nasugdan ako gamay ang report nga supposedly last week. Oh, stick pa na ako nasugdan. So, ligo sa ko. Let's go. Unat ang katawa kay mga tingog dili kabrino. Daghan mo riak makita sa mong anino. Mga amigo basta daghan ni Bibo. Basta sa kabuang puros makaantigo. Sulo diretso di na mi mananghit. Pero di ka mabalaka dili mi mamangit. So, I'm gonna end this video. Iuli na nako ang cellphone. And para ma-delete na ko siya, I'm gonna end this. So eventually, after na ko i-post, after mag-edit ko, mag-post ko sa YouTube, then after mahipuso na ko na akong gibuhat dere, which is this. To nahipost na siya pero gina-charge pa na ko ang laptop. Ipuso na ko siya, ibili na ko siya, ato ko ila Terijen.
Then makamukha og langitan. Ato kay letter dyan. Then let's see kung asa ko padulong ron. Maybe bala na. So far it's 1:37 and naka-decide ko nga ligo, mag-prepare, ma-toilet letter dyan. Then inigadto na ko dito. Naon ako asa ko gusto maadto pa next. Pero for sure, ihatod na ko ng phone. Then, let's see. Let's go! Gabi, akalat. Oy! I'm not even earning from posting videos, photos, sa social media, but kuha na siya. Mura siya outlet for me. So, yeah. See you in the next video.